السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، بياش هذه خدينا كان دور بالهم الله تبارك وتعالى يعرض ذات بيارك تو يما يهون مربين بياغري بالله هي تهون دكتي بيان بيشي بيان ده هتيه خال مربي كله كمر بطور بيشي بالا وانا شاسي بالا يدي فسون كره داسي خده كناغري عرض كسو نصيحة كرانا بياش هذه ما يارا إسراف نغري بالله مبالغة نغري بالله أنا بياش هذه نكشون دغري بالله ولياري كان نصيحة كرانا بيكونوا نفوني ليه كسو مجي فوني رفايدا نغري بنا बहुत मैं जितने शराइयो अल्लाह के कुनर बुद्धि वाला तौफीक दे इख्वानी फिल्लाह ज़िख़नो हम मजे इसराफ करोन तजावुज़ी करोन बेच करोन ज़रूरत इतना बेच करोन यानी जे इसराफ यानी अल्लाह तबारक व तआला यानी मना के कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन इन्ना वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख़वाना शयातीन बयान बेश खस्सा करोन ज़रूरत इतना बेश खस्सा करोन यानी शुरू गुना ना डॉल गुना अल्लाह तबारक व तआला बेफसन न करे इन शैतान रखम तले होना आरा देखिए दे बयान आरा बोवा कैन बाला मन जज़दी ने खराब मन जज़दी यानी का खमसाई शुंदत तोई दिनदार ने गारी दिनदार यानी नसाई एक कनादा से बारीक ने यान तोई यार बाद खस्सा वैसे दी बेशिम मजे बयान ज़िदून खस्सा आरा नाम दीदा खस्सा आरा उन्होंने कोमर को आरा सिद्धनों ने इतना करना हमीन ना कि बिया शादी शुद्ध आरा करी दी आरा डे इतना तिया खुशा हो दोनों बड़ी बड़ी अरे फोटो मारे सूरा मारी फिल्ली ने मार दिया रे जे तो किसी मास्काल क्लास इन गुरिया रे करने तारा ना कि आरा करी दी इंदिरा बिया शादी इन गुरिया रे मंचले दाहे बोला इन्हों में शांति खड़ा भाइयों बिया शादी करे तो रात्रि को दिन बाद सारा सारी हैं सुभान अल्लाह इन कुत्तों इधर खबर ना ज़िख़नो बिया शादी में ये तकालीफ कमे वो खासा विस्ता कमे वो इमाम बरकत बिची वो दियां खबर ना वलीमा मेला करो दी सुभान अल्लाह नित्य ताकि लियो ज़ेन करी फरहें करी दशकुरी वाटे बनाए वो कैसो है लाजी वो फुरा रात हो आगरी वो जन्म नासना वरी बेकुन नड़ी ताकि वो ओ भाई इंद्र बिया शादी में बरकते बने आज यह खासा विषम दे हिदून टिया फरज कराने यानी कंधा से रसम बना जोत दे आखुदम मंची बिया करने वाले आखुदम माने तो नहीं जितने मदद नहीं खामियां करने वाले वो तो बिया शादी चाहिए जरूरी महाराना बेच करे जितने महाराना बेच करे आखुदम ने महाराना इन तैयार करने वाले बिया शादी चाहिए जरूरी मैं यहाँ करो बोझा के मारुत पहने कल खराब हो जाएगी और भाई जितने हमारा बच्चा करी गरी गरी मंचले खम गरी अरे खम खस्ता करी दिखाई ना बिया शादी बेचो तो ओजुक गई ना फोनचेन बोलो जो कोई मैं होने को गरम बोई ना था गुना खमो जो कोई बरकत आए तो कोई ना इन आदमन ने क्या बरकतन ऐसर हो मऊनतन आओ अकल्लहुन महरन यानी आदमन निसा बरका अकल्लहुन महर आओ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमन ने क्या बरो बाला बरकत वाला ने क्या हमनान ज़ियानता से खसा बिसा खमोयान यानी आरब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरब जाना दी सज्जशत बसर आगे आराम मुरब्बी कल बच्चों है तो ला आरा दादा ये जीवे भी आगे जी बताएगी तो आरा फंक्शन तो आया रे खतुआ बदल इधर कोई वो खतुआ इधर कोई बहुत तो समय खतुआ इधर कोई कल्ला एडे गलत सलत खामत देता ला इसराफत देता ला शरीयत मुताबिक नगरी देता ला नमाज दुआ नगरी देता ला इंदिला गलत खाम करी रे पूरा रात काढ़े फैलाई फजर नमाज कोनी के नगरी फास्ट नमाज कोनी के नगरी गलत खाम मादे फुजा विषय हस्ता करी बाला हम मादे हस्ता न करी ओ भाई এখন তোমার মা বাপে তোমার তো টিয়া মাগলে টিয়া নাই তোমার এখানে খুশি ফকির মিসকিন তারা তোমার মদত মাগিলে কিছু নাই লেকিন তুমি বিয়া শাদী করতে গেলে খসা বিচ্ছা দিতে গেলে দুনিয়ার নাই দেশে বেগুন আনি দিবার বালা হাম তুমি করতে বলি আল্লাহ তোমার রাজি হইতো তোমার মদত করতো তোমার শান্তি দিত তোমার ফোন সেম বালা করে দিত তোমার বউ বেটির দরমিয়ান মাঝে আলাকা সুন্দর করে দিত ইনকাল্লা তুমি হারাই পেলর এনার থেকে দূরে দূর গই মানুষেরা দেখাই বললা বলি আরে ইউটিউব মাঝে ফেসবুক মাঝে টিকটক মাঝে তুলি দি বললা বলি আরে ইস্তেরাহা করে এগরর কা করে এগরর দৌড়টা জায়গা সুন্দর সুন্দর হেড়ে সুন্দর সুন্দর হাজাই মানুষের কলর তিয়া করে পেজ করর ইন আল্লাহর রাজি করি বললা গরর দিন হবে কেনা খেয়াল করেছে আল্লাহ হামিনুম্মা রাজি হতে আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা
আর লাগবে করতে হই দেনে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে সাথে আর ইংরেজি শিখাই দেনে সাহাবায়ে কেরাম মক্কাল ইংরেজি গজিল দেনে বালা মানুষ সকল জিনে জান্নাতের বসার তাই তার ইংরেজি গজিল দেনে জিনাত যিকির করলে আর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ওয়া আসকানুহুম ফিল ফিরদাউসিল আলা মিনাল জান্নাহ গজি তারা গজিল নে অবয় হ্যাঁ ইংরেজি কলা আর বদলি দের গই ইংরেজি কলা আর দূরে দের গই আর কলা বরে খেয়াল ভরে বেলাই আইন মরিয়ম দেনে মরা কলা ভরে গিয়ে গই হ্যাঁ আল্লাহ আর বুঝি বলা তৌফিক দেখ বিয়ের সাথে খদিয়ান এত বড় শীষ আল্লাহ কুরআন মা কয় মিন আয়াতিহি আন খালাকা লাকুম মিন আনফুসিকুম আজওয়াজা লিতাসকুনু ইলাইহা ওয়া জাআলা বাইনাকুম মাওয়াদ্দাতান ওয়া রাহমা ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতিন লিকাওমিন ইয়াতাফাক্কারুন মাওয়াদ্দা মাহাব্বা আল্লাহ বিয়ের সাথে জমা কইজি শান্তি হেড়ে জমা করে রেখে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তো কেঙ্গুলি ভাই বাদিন আর আল্লাহ বিয়া করতে হইয়ে যে তরিকালের আরা আল্লাহ বিয়া করতে হইয়ে আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়া করার তরিকা দেখা দিয়ে সাহাবায়ে কেরাম মক্কল গজিয়ে ইন্দিরা করে করা হইব তো বাদে আইব দেখি আন্দোলন হইব অশান্তি হইব হ্যাঁ খজিয়া হন্ডল মারামারি হার রক্ত মা থাকিব আল্লাহ বুঝিবুল্লাহ তৌফিক দেখ মুরব্বী কল জোয়ানক কল খস্যাবাই আন খস্যাবই নেন বিয়া সাদিরে সুড়ো করি করি বলা খুশির কর তোমার লাগান সুন্নাহ হাসানা বানো হ্যাঁ খারাপ না বানাইও তোমার তো শান্তি লাগে দইলে সুন্দর জিন্দিগি লাগে দইলে বাইট্টা করিয়ারে করো আল্লাহ বেকুন তৌফিক দেখ আল্লাহু আলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।